बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद। आपको मेरे यूट्यूब चैनल, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तस्लीम साबरी में आप सबका खैर मकदम है। और आप लोगों की मोहब्बतें जो बरंगेख्ता करती हैं काम करने के लिए, और आपकी ख्वाहिशात, आपकी मोहब्बतें इसी तरह से हमारे साथ साथ रहें। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी चीज़ अपलोड की जाए वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज एक रिवायत है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से अर्ज़ की कि मौला, मैं अपनी उम्मत का गुनहगार तरीन शख्स देखना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वो फ़लाँ बाज़ार में सुबह के वक्त जब कोई भी ना आया हो, सुबह फजर के बाद जो पहला शख्स बाज़ार में दाखिल होगा वो तेरी उम्मत का गुनहगार तरीन शख्स है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत पहले वहाँ पहुँच गए, इंतज़ार करने लगे। अभी सूरज भी तुलू नहीं हुआ था। वहाँ पहुँचे, इंतज़ार कर रहे थे कि कब बाज़ार खुलेगा और कब वो पहला शख्स आएगा। कुछ देर बाद दो साए से नज़र आए। एक शख्स अपने बच्चे की उंगली पकड़े बाज़ार में दाखिल हो रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूर से उसे देखा, समझ गए कि ये वही शख्स है, इसलिए कि वो पहला शख्स ही था जो बाज़ार में दाखिल हो रहा था। समझ गए कि ये वही है। करीब से गुज़रा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे बग़ौर देखा। वो गुज़र गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी, जलीलुल क़द्र नबी। दुख हुआ, रंज हुआ, दिल पर बोझ हुआ। अपनी उम्मत का गुनहगार शख्स देखकर नबी को खुशी नहीं होती है, दिल पर बोझ होता है। वो शख्स चला गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से अर्ज़ की कि मौला, मेरी तबीयत बोझल है, मेरे दिल पर बोझ है। तू अगर मुझे गुनहगार तरीन शख्स दिखाया है, अगर मेरे बाद मेरी उम्मत का नेक तरीन शख्स तू मुझे दिखा दे। रब ने फरमाया कि मूसा, आज ही रात बाज़ार में, उसी बाज़ार में, उसी जगह खड़े हो जाना। जो सबसे आखिर में शख्स बाज़ार से जाएगा वो तेरी उम्मत का तेरे बाद नेक तरीन शख्स होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँच गए। बाज़ार चल रहा था, दुकानें खुली थीं, कारोबार हो रहा था, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तांता बंधा हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता दुकानें बंद होने लगीं, रश छटने लगा, लोग ज़्यादातर जाने लगे, फिर इक्का दुक्का लोग आने लगे। इतने में वो शख्स भी आया जो सुबह बच्चे के साथ गया था, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का गुनहगार तरीन शख्स करार दिया गया था। वो शख्स भी गुज़रा अपने बच्चे के साथ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके गुज़रने के बाद बहुत देर तक वहाँ पर क़याम फरमाया, लेकिन कोई और शख्स नहीं गुज़रा वहाँ से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए कि ये वही शख्स था जो उम्मत का गुनहगार तरीन शख्स था, और जब मैंने नेक तरीन शख्स देखना चाहा तब भी रब ने मुझे वही शख्स दिखाया। बहुत देर इंतज़ार करते रहे लेकिन कोई और शख्स ना आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए कि गुनहगार तरीन भी वही है, नेक तरीन भी वही है, ये कैसे मुमकिन है। रब से अर्ज़ की कि मौला, ये क्या मामला है कि सुबह जब गुनहगार तरीन शख्स देखना चाहा तब भी तूने मुझे वही शख्स दिखाया, और नेक तरीन शख्स देखना चाहा तब भी रात में तूने मुझे वही शख्स दिखाया। रब ने फरमाया, मूसा, बिल्कुल ऐसे ही है। जब सुबह तूने उसे देखा था तो यकीनन वो गुनहगार तरीन शख्स ही था तेरी उम्मत का। जब वो बाज़ार में गया तो बाज़ार बंद था। वो अपने बच्चे को सैर कराने के लिए पहाड़ियों पर ले गया। बच्चे ने सवाल किया कि अब्बा जी, आप तो मुझे कहते थे कि बाज़ार जाना है, तो ये आप मुझे यहाँ कहाँ ले आए हैं। उन्होंने कहा, बेटे बाज़ार बंद है तो मैं तुम्हें ज़रा घुमाने फिराने, सैर कराने के लिए ले आया हूँ। अब्बा जी, ये कौन सी जगह है? उसने कहा कि बेटा ये पहाड़ियाँ हैं। अब्बा जी, पहाड़ियाँ तो बहुत बड़ी हैं, पहाड़ियाँ इतनी बड़ी होती हैं? उस शख्स ने कहा कि हाँ बिल्कुल, पहाड़ियाँ इतनी बड़ी होती हैं। अब्बा जी, पहाड़ियों से बड़ी भी कायनात में कोई चीज़ है?
تو باپ نے کہا ہاں بیٹا پہاڑیوں سے بھی بڑے ہوتے ہیں. کہ ابا جی پہاڑوں سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ کہ دریا ہوتے ہیں. کہ دریاؤں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کہ ہاں بیٹا سمندر ہیں جو دریاؤں سے بھی بڑے ہوتے ہیں. کہ ابا جی سمندر سے بڑی بھی کوئی چیز ہے کائنات میں؟ کہ ہاں بیٹا پوری دنیا یہ سمندروں سے بھی بڑی ہے. ابا جی دنیا سے بڑی بھی کوئی چیز ہے کائنات میں؟ انہوں نے کہا بیٹا یہ کائنات، سورج، ستارے، یہ پوری کائنات دنیا سے بھی بڑی ہے. ابا جی کائنات سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ اس شخص کی گردن جھک گئی، آنکھوں سے آنسو نکلے اور کہا بیٹا کائنات سب سے بڑی ہے. کائنات سے بڑی بھی کوئی چیز اگر ہے تو میرے گناہ ہے. تیرا باپ بہت گنہگار ہے. اور یہ کہہ کر آنسو بہانے لگا. بچے نے پھر سوال کیا کہ ابا جی آپ کے گناہوں سے بڑی بھی کائنات میں کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں بیٹا کائنات میں سب سے بڑے میرے گناہ ہیں، اور ان گناہوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے تو وہ رب کی رحمت ہے. وہ جسے مل جائے وہ پھر گناہ بھی باقی نہیں رہتے ہیں. اور یہ کہہ کر اس شخص نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا. گویا وہ نادم ہو گیا تھا. اپنے بچے کے ساتھ آیا اور بچہ سوال کر رہا ہے. اس نے کہا کہ رب فرماتا ہے کہ موسیٰ وہ اتنا نادم ہوا اپنے گناہوں پر کہ مجھے گوارا نہیں ہوا کہ میں اتنی ندامت اور اتنے آنسوؤں کے بعد بھی اسے گنہگار رہنے دیتا. اتنی توبہ کے بعد بھی میری رحمت کا جب وہ سوالی بن گیا تب بھی میں اسے گنہگار ہی رہنے دیتا. موسیٰ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور ان تمام گناہوں کو نیکیوں اور حسنات میں بدل دیا. یقیناً جب وہ صبح آیا تھا وہ شخص تو اس سے بڑا گنہگار کوئی نہیں تھا، لیکن جب گناہوں کی معافی ہو گئی اور حسنات ہی حسنات اسے مل گئیں تو اس سے بڑا پھر نیک شخص اور کوئی نہیں تھا. ناظرین کرام، رب کی رحمت تو آواز دیتی ہے. تبدیلی کا لمحہ بہت قیمتی لمحہ ہوتا ہے، بہت قیمتی لمحہ، اور یہ ہر شخص کی زندگی میں آتا ہے. ہم اس پر توجہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے یہ اور بات ہے. جتنی جلدی توجہ دے دیں اتنا زیادہ اچھا ہے، اور رب کی رحمت کے سوالی بن کر رہنا چاہیے ہے. اور گناہوں پر ہٹ دھرم ہو جانے والا، گناہوں پر بحث و تکرار کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے. جو اپنے گناہ کر کے گنہگار وہ اچھا ہے جو نادم ہو جاتا ہے، جو توبہ کر لیتا ہے، جو رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے. یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور سبسکرائب کرنا چینل کو مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے. تسلیم صابری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم. تسلیمات.